ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୈଦେଶ୍ରା ମା ସବୁ ଜୁନରେ ସେ ରହି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆଉ ପାତ୍ର ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିବା। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଖୋଲୁଥିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା। ଆଉ ମା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ନମସ୍କାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଯେପରି ଏପରି ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଏ, ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସାହସର ସହିତ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ଉପାସନା ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯୀଶୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାର 89 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତଟି, ଯୀଶୁ ବାରେ ସୁନୟନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଚାହଁ ପ୍ରସନ୍ନରେ। এই ଗୀତର ଲେଖକ ସେମ୍ ସାହୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭାଜନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। এই ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଦାନ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହିଳା ସହଭାଗିତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କର। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍ଜନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଗୀତଟି ଗାଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ବାରେ ସୁନୟନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଚାହଁ ପ୍ରସନ୍ନରେ। ଆସୁଅଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଖେଦିତ ମନରେ। ନ କଲେ ଦୟା ମୋ ଉପରେ ଯିବି ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ। ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଭୁବନରେ ତୁମ ବିହୁନରେ। ପାପ ମୋହର ଅଗଣିତ ଅଟଇ ମୁଁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ନରକିଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଉଚିତ। ନ କଲେ ଦୟା ମୋ ଉପରେ ଯିବି ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ। ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଭୁବନରେ ତୁମ୍ଭ ବିହୁନରେ।
क्या बचन तुमर भरोसा कारण मोहर ओटे अटल से वचन पर्वत समान न कले दया मो परे जीवी मु कहानी कटरी नाही आश्रय भुवन रे तुम्भ बिहुन रे तव श्रीपाद अनुसरी विनाशन श्रीकहरी निश्चय पाद दृढ़े धरी जीविकी मोरी न हुए हाके कालो रे दया को रजिसु मोठारी नहीं आश्रय भुवन रे तुम्भ बिहुन रे। प्रकृतिर जेतेबेले आमे खेदित मनरे आसी तांकर पाद पाखरे बसु तांकर वंदना करू तांकर सिंहासन टळी जाए आमकर अगणित पाप को से क्षमा करबा पे प्रस्तुत होइथांती तांकर दया बिना आमे केउठक मध्य जाई परिबा नै तांकर प्रतिज्ञा से जहा देइचंती आमकर भरोसा निमंते से शीघ्र आसुचंती मोर प्रिय माने तांकर दया अनुग्रह निकटरे प्रभु आमे निज निजको समर्पण करिदेबा कारण तांकर पदांक अनुसरण करी केही भी अपमानित लज्जित ही नहीं मोर प्रिय माने आउ प्रभुंकर दया सदा सर्वदा आम ठारे रहुथाउ बोली मोर एई प्रार्थना प्रभुंक निकटरे आम प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ आशीर्वाद भिक्षा दया करो प्रभु दया करो। आसंतु आउ एक गीत गाइबा प्रभुंक उपस्थिति मध्यକୁ ଯିବା। मरियम उत्तम भाग मनोनीत करने समय से गोटे विषय को बारंबार स्मरण कर मोर प्रभु मोर राबुनी मोर ईश्वर तांको प्रति तांकर प्रेम एते गभीर थिला और एते तांकर प्रति विश्वस्तता थिला जद्वारा प्रभु परवर्ती समय से प्रिय मरियम को तांकर सेवा कार्यर शीर्षर रखी तांकर गौरव नेले। आज मोर प्रिय माने ये महिला सब गीत से भली प्रभुंकर उपस्थिति मध्य आम तांकर भजना करवा तांकर संतोषर पात्र पात्री हुई ए जगत रे यात्रा करवा। हालेलुया। प्रिय प्रभु तुमी प्रियतम प्रेम रे भरा प्रेममय प्रिय प्रभु तुमी प्रियतम प्रेम रे भरा प्रेममय तुमी प्रेम कलो प्रभु मोते तुमी क्षमा कलो प्रभु मोते मुझीसु राजा मुक्ति राजा प्रिय प्रभु तुमी प्रियतम प्रेम रे भरा प्रेममय तुमी जीवन चालक तुमी जीवनर पथ तुम बिना नाही मुक्ति
মুক্তিদাতা। প্রিয় প্রভু তুমি প্রিয়তম, প্রেমরে ভরা প্রেমময়। যিশু তুমি মোর আশা, তুমি মোর ভরসা। হুয়া জীবনে সহায়, তুমি মো আশ্রয়। যিশু তুমি মোর আশা, তুমি মো ভরসা। হুয়া জীবনে সহায়, তুমি মোর আশ্রয়। তুমি প্রেম কল প্রভু মুতে, তুমি ক্ষমা কল প্রভু মুতে। মো যিশু রাজা, মো মুক্তিদাতা। প্রিয় প্রভু তুমি প্রিয়তম, প্রেমরে ভরা প্রেমময়। তুমি প্রেম কল প্রভু মোতে, তুমি ক্ষমা কল প্রভু মোতে। মো যিশু রাজা, মো মুক্তিদাতা। প্রিয় প্রভু তুমি প্রিয়তম, প্রেমরে ভরা ପ୍ରେମମୟ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସିଏ ମୋର କ୍ଷମାଦାତା, ସିଏ ମୋ ଜୀବନର ଚାଳକ, ସେଇ ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ରହିଛି, ଯାହାକି ସାରା ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଅଜାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ସନ୍ତାନ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇବି, ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ନିଜ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଦିନରେ ରାତିରେ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲେ, ମୋତେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ।
से प्राण देले निज रक्त ढाली देले मो पाई से प्राण देले निज रक्त ढाली देले तांकु मु केते भल पाई तांकु मु केते भल पाई जीसुଙ୍କୁ मु केते भल पाई जीवन अधिक भल पाई जीवे से आसीबे दूत गण संगे स्वर्ग मते निब पाई तांको संगे जीवी तांको मु पूजीबी तांको पाद तले बसिथिबी मो पाई से प्राण देले निज रक्त ढाली देले मो पाई से प्राण देले निज रक्त ढाली देले तांको मु केते भल पाई तांको मु केते भल पाई जीसुଙ୍କୁ मु केते भल पाई जीवन अधिक भल पाई। हाँ प्रिय माने अगापे प्रेमर से आमको प्रेम करने समय मरियम परी आमर गभीरतम प्रदेश प्रति से प्रेम उछुली उठू मोर प्रिय माने दिन रे राति रे तांको निकटरे आंठु पाटी बसिबा समय वाक्य प्रति मनोযোগ हेबा समय आमको हृदय गुड़िक से खोली दियंतु कारण तांकर दूतगण संगे से आसुचंती मोर प्रिय माने जदि मु सुप्रस्तुत अच्छी से कन्या नाय बागदत्ता कन्या नाय जदि मु आपना को सुसज्जित करी रखी अच्छी तेबे से दूत मानकर गण रे प्रभु मते पाछुटी नेबा पय अपन मान को पाछुटी नेबा पय आसीबे आ से स्थान रे रोग नथिबो सुख नथिबो क्षुधा नथिबो आनंद ही आनंद थिबो तांकर पाद तले बसी केवल से हालेलुया होशाना पवित्र 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 बोली आमको से ध्वनि ताहांकर कर्ण रे गोचर हेउथबो एई भली प्रस्तुत प्रभु मानको करि दियंतु मर्त्यर धूली मात्रा मानकर अनेक पाप तेणु वाक्य मध्य को जीवा पूर्व प्रिय दासी वाक्य नहीं आसुचंती प्रभु तांको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु पुणी तांकर गुरुवार्थी व्यवहार करंतु किंतु जदि एपर्यंत आमनकर मन रे कोनोसी आबिलता मलिनता अच्छी तेबे आसु वाक्य पूर्व अनुतापर गोटे गीत द्वारा निजक समर्पण करी से वाक्यर गभीर अर्थ को बुझा पुणी प्रभुंकर आत्मा को उपस्थित आमोद करने आमको साहाय्य करंतु हालेलुया। निरानी कांदे अंतर भाली मुही दिल किंपा मुपाई रुधिर अनुताप निरानी कांदे अंतर सृष्टि पाई माने किंपा स्वर्ग जे भरिला तुमे किंपा नीरभरे क्रूस बहिला
କୃଷ ଝରା ବାଣୀ ତୁମ କେତେ ଯେ ମଧୁର ଅନୁତାପ ନିରନି କାନ୍ଦି ମୋ ଅନ୍ତର ପାପ ପଥେ ହଜିଥିଲେ ତୁମେ କିମ୍ପା ଖୋଜିଲ ପାପ ପଥେ ହଜିଥିଲେ ତୁମେ କିମ୍ପା ଖୋଜିଲ ମୋ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବ୍ୟଥା ସହିଲ ପତିତ ଯେ ମୁଇଁ ଯାଇ ତୁମରି ପୟର ଅନୁତାପ ନିରନି କାନ୍ଦି ମୋ ଅନ୍ତର ଭଳି ମୁଇଁ ଦିଲ କିମ୍ପା ମୋ ପାଇଁ ରୁଧିର ଅନୁତାପ ନିରନି କାନ୍ଦି ମୋ ଅନ୍ତର। ଆସୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ ତେବେ ସେ ଅନୁତାପର ନିରନଇ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଥୋଇଦଉ। ଆମେ ଯଦି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ ତୁମେ ଆଗ୍ରହଣ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସଜାଗ କଲ। এই ପ୍ରାତ ସମୟର ଆରାଧନା ଉପାସନା ସେବା ସବୁ ତୁମର ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ମନକୁ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡାକ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଖାଲି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଖାଲି ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଗୀତ ଗୁଡିକ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡିକରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣ ଦଉଥାନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇକି ଆପଣ ରହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଉ ଭଉଣୀ ଉଡୁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ନିବେଦିତା ଉଡୁ ଭଉଣୀ, ଶ୍ରାବଣୀ ଉଡୁ ବୋଧେ ଆଜି ଅଛି, ସରି। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ବଢେଇ ନଉଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରି ସେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ପାତ୍ର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗତି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜୁମରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମରେ ଶୁଣେ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମା ପାଇଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
पुओ झियो माने शिक्षित होई पारिबे, पुओ झियो माने प्रभुरे रही पारिबे, ଆଉ जो द्वारा आमे माने आहुरी तांको ठारू शिखि पारिबा। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु एई दिन गुड़िकरे झियो झियोंक परि बल शक्ति रे परिपूर्ण करंतु, से जेपरि आम मानकु आहुरी आहुरी उत्साहित करिबे ଆଉ आशीर्वाद करिबे। धन्यवाद माँ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରୋଗ ସ୍ପେଲ ର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସୁଶୀଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। हाँ नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଲେ କି? हाँ ହଁ प्रार्थना करिबा। आमानकर मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, आमे तुम धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, कारण दिनर प्रारंभ रे प्रभु ए ऑनलाइन उपासना माध्यम रे तुम निकटवर्ती हेबा पई प्रभु तुमे आमानकु सहाय्य करिछो, सेति पई मु धन्यवाद देउछि। दिनर प्रारंभ रे आमे आपना आपना तुम हाथ रे समर्पण करुछु। आम समस्त अधिकार कर, पुणी तुम इच्छा रे बंचिया पई सहाय्य कर। प्रभु मु धन्यवाद देउछि मीनाक्षी पात्र मां को पाई, कारण एपरी बयस रे मध्य तांको आश्चर्य भाव रे गीत स्तुत आध्यात्मिक संकीर्तन करिवार जो जीवन देइछ प्रभु, सेति पई मु धन्यवाद देउछि। आउ तांको द्वारा अनेक माने आज आशीर्वाद पाउछु, अनेकंकर आशीर्वाद रो कारण हवा पई तांको सहाय्य करिछ। तांकर विश्वास जीवन पाए, तांकर उत्तम जीवन पाए प्रभु मु तुमको धन्यवाद दूची, तुमर गौरव करुची, प्रशंसा करुची। मां को तुम्हें प्रचुर भाव में आशीर्वाद करो। एई बरी भाव में शारीरिक बल, आत्मिक बल, शक्ति, सामर्थ्यता समस्त दे तुमरी इच्छा रे तुमरी गौरवर निमंते तांको बंचिया पई प्रभु सहाय्य करो। वर्तमान समय प्रभु आम माने वाक्य शुनिया पई प्रस्तुत हेउछु, दया कर प्रभु आम मानकर प्रयोजनीय वाक्य दियो। तुम दासी सार्वेणी उदू वाक्य नहीं आसी प्रार्थनार सहित परिश्रम करी वाक्य प्रस्तुत करी आनिछंती आम मानकु से देबे। आमे समस्ते जेपरि ग्रहण करिवु एवं तदनुसारे जीवन यापन करिवु। प्रभु सहाय्य कर। प्रिय भौणी को इस समय व्यवहार कर, तांको पवित्र आत्मा अभिषेक दियो। तांकर प्रत्येक वाक्य जेपरि शक्तियुक्त हब, प्रत्येक वाक्य जेपरि आमानकर हृदय को स्पर्श करिवो, एभली भाबरे तांको व्यवहार करी तुमे महिमान्वित हुओ। आमाने जेते समय जॉइन करिछु समस्त को देखि आशीर्वाद कर। सब गौरव महिमा पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली यीशु का नाम रे मागुछु पिता, आमीन। आमीन आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त विषय नेकी प्रार्थना रे तोड़ी धरि छंती, सेतेबेले आमे अनुरोध करूछु। आउ नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड भौणी, श्रावणी उडू भौणी आउ सम्मुख को आसंतु। आमानकु ईश्वरक मुख निसृत वाक्य प्रदान करंतु। प्रभु आपनकु पवित्र आत्मा रे अभिषेक करंतु। आउ प्रत्येक विषय निर्भुल भाव रे जेपरि प्रकाश दी पारिबे से ज्ञान बुद्धि रे परिपूर्ण करंतु। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड भौणी। वर्तमान आपनक समय शुभुची, मो आवाज शुभुची कि नाय भौणी? आज्ञा नमस्कार दीदी, प्रेज द लॉर्ड। शुभुची दीदी। उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर्वप्रथमे मु परमेश्वर को धन्यवाद देवा को चाहे, कारण परमेश्वर विविध दया अनुग्रह हेतु से आम मान को सुनिद्रा देले। आउ रात्रि रे सौ सौ से महानिद्रा प्राप्त होगा को देले नहीं, किंतु नूतन प्रभात देखिबा पे सुजोग देले। आउ तांकरी उद्देश्य आम समस्त को एकत्रित करियछंती, सेति पे मु परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। पुणी आज यही महिला सहभागितारे आउ आम मानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट पितर सार को मध्य मोर हृदय सहित धन्यवाद दिए। से मोपरी नगण्य दिन थोड़ी को आपण मानक सम्मुख रे आसी प्रभुकर किछि वाक्य शेयर करिया पे सुजोग दिथिबारु सार को मध्य धन्यवाद दिए। पुणी अति सुंदर भाव में आम मानकर हेमलता दीदी मते आह्वान करथिबारु दीदी को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए। धन्यवाद दीदी। पुणी आम मानकर अति प्रिय माँ मीनाक्षी माँ मोर फेवरेट, तांको मध्य मोर हृदय सहित धन्यवाद दिए। अति सुंदर आउ गीत सब गायकी से आम मान को प्रभुंकर निकटवर्ती करैछंती। धन्यवाद माँ।
धन्यवाद दिए प्रत्येक आज महालय सहभागितार प्रत्येक आग्रह सहित उत्साहित सहित समस्ते जगदान कर प्रत्येक धन्यवाद दिए। आ प्रकृत रे आमे केते भाग्यवान अटू जे आमे समस्ते माने जो माने आज जो सोसाइटी अच्छे आ समस्ते गोटे माने वुमेन को सब डोमिनेट कर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मध्य रही किंतु क्रिश्चियनिटी गोटे एमिति धर्म जे प्रभु आम मान को एक करछंती माने जोटा कि आज वाक्य होची गलातिय 3 तार 28 पदटा टिके पढ़िबा। गलातिय 3:28 मु पढ़ी दउछि। जिहुदी की ग्रीक, दास की स्वाधीन, पुरुष की स्त्री, तुम मानक मध्यरे किछि ही प्रभेद नाही, कारण ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे तुम्ही माने एक। ए वाक्य जेतेबेले मु पढ़े मु प्रभु जीशुଙ୍କୁ हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण हमर प्रभु केते महान अटंती जे से आज आम मानकू अबला दुर्बला कि समस्त अवहेलित करना किंतु से आम मानकू एक करछंती। से पुरुष हो बा से स्त्री हो किंतु जे प्रभुଙ୍କ ठारे विश्वास करे जे बाप्तिस्म निये से प्रभुଙ୍କ ठारे एक अटंती। आ एई वाक्य अनुसार प्रभु आज हम मानकू कथा कहंतु आसंतु आ एति सुंदर भाबरे सार प्रार्थना करछंती किंतु मु निजको प्रभुଙ୍କ पाखरे समर्पण करिबा पे चाहूची। आ प्रभु जेमति कि एई वाक्य दे आज हम मान कथा कहबे सेति हम समस्ते प्रार्थनार सहित बसिबा। आसंतु मिलित भाबरे प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर तुमर कोटि कोटि प्रशंसा और धन्यवाद देवछि प्रभु को, कारण केवल तुम्हें ही प्रभु सब धन्यवाद प्रशंसा गौरव संभ्रम महिमा पाइबा पे योग्यवंत पिता अट। प्रभु तुम पाखरे कौनसी विषय परमेश्वर असाध्य कि असंभव बोली नाही। प्रभु जो दुर्बला अबला स्त्री मानक परमेश्वर प्रभु समस्ते जे प्रकार परमेश्वर प्रभु को हाँ प्रभु को डोमिनेट कर रखिथिले किंतु तुम्हें पिता गो तुमरी से ही नाम रे प्रत्येक अभिशाप को दूर करी स्त्री मानक परमेश्वर तुम्हें उत्तम स्थान रे रखी अछ बोली तुमको धन्यवाद देउछि। हे गौरवमय सिंहासन उपविष्ट राजा तुम्हारी वाक्य को तुम्हें आज प्रकाश कर प्रभु मुझे दिन धूली मात्र पिता तुम्हारी पाद तले निजको समर्पण करुछि। प्रभु तुमर से क्रूसर उहाड़ मते हजा मते लुचा परमेश्वर पिता ए मुख दे तुम्हें कथा कुह मोर अष्टाचार को तुम्हें सूची कर पवित्र कर निर्मल कर परमेश्वर। प्रभु तुम्हारी जो दास दासी बारे तुम्हारी संतान मारे परमेश्वर तुम्हारी रोब सुनिबा पे एकत्रित होई अछंती प्रत्येक कर्ण को प्रत्येक हृदय को तुम्हें उन्मुक्त कर परमेश्वर। तुम्हारी कथा जेपरि से माने सुनिबा को पारबे तुम्हें सेति पे सहायता प्रदान कर। मनुष्य किए जे प्रभु तार कथा के सुनिबे किंतु तुम्हें प्रभु को तुम्हारी लोकमान को आकर्षण कर तुम्हारी प्रतिटी वाक्य शक्ति युक्त हो प्रभु को अभिषेक रे पूर्ण कर जेपरि समस्त को परमेश्वर मन आत्मा को प्रभु तुम्हें आकर्षण कर परमेश्वर पिता। तुम्हें मंगलमय प्रभु राजा प्रभु तुम्हारी संतान मान को तुम्हें अभिषेक करो जो वाक्य आज आम ठारे परमेश्वर शुणिबु हाँ परमेश्वर प्रत्येक को से वाक्य निजे चलिया पे साहाय्य कर। प्रभु मु निजको तुम पाद तले समर्पण करुछि तुम्हें मते ग्रहण कर प्रभु को हाँ परमेश्वर प्रभु मुझे शून्य पात्र होई आसी किंतु तुम्हें प्रभु एही मुख दे कथा कह तुम ठारे समर्पित होउछि परमेश्वर तुम्हारी से रक्त रे मते धौत कर सूची कर पवित्र कर प्रभु मते संपूर्ण भाव परिष्कार करी प्रभु तुम्हारी गौरव सकाशे तुम्हें व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछि। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें कढ़ाई नियो प्रभु को तुम्हारी उपस्थिति मध्य तुम्हें प्रत्येक को रख प्रत्येक डिस्टर्ब करी आत्मा को यीशु नाम तुम्हें दूर कर कौन नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हें दियो नहीं प्रभु को तुम्हें दया कर तुम्हारे आत्मिक एनवायरनमेंट तुम्हें जगाओ बोली तुम प्रार्थना करछि। सब प्रार्थना तुम्हें शुणिछ कोटि कोटि धन्यवाद ई छोट प्रार्थना अत्यंत प्रेमिक प्रिय प्रभु जीशु आपंकर मधुर नाम मागुछि पिता आमीन आमीन। आसंतु आम माने वाक्य आड़क जीवा आज जो वाक्यटी आ प्रभु देइछन्ती सेटा मु जहा पढ़िली गलातिय 3 पर्व तार 28 पदटा जोड़ा कि पुरुष कि स्त्री तुम मान मध्य किछि ही प्रभेद नाही। यार अर्थ होछि
प्रभु एई दिन मानकरे स्त्री मान को कहबाकू चाहुचंती जे आमे जे केवल आ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रे केवल घरे न रहू किंतु प्रभुंकर कार्य करबा पे आ एबे आमे देखुछु बाइबल रे अनेक स्त्री मानकर विषय लिखा आइछि आ जी माने कि माने गुटी स्त्री चाहिले से सबु किछि करि पारिबो गुटी स्त्री पक्षरे सबु किछि संभव अटे किंतु से जेते पर्यंत से प्रभुंकर पाखरे लागि कि रहइबो से अनेक विषय करि पारिबो आ आजिरो एही माने वाक्यर टॉपिक होछि गोटे स्त्री कोन न करि पारे यदि वाक्यर टॉपिक देबा ताले तार टॉपिक ता हबो गोटे स्त्री कोन न करि पारे देखो बाइबल रे अनेक स्त्री विषय लिखा अछि किंतु मु आज केतेक स्त्री मानक विषय कहबी जे मानकर बुद्धि जे मानकर सौंदर्य आ प्रभु स्त्री मानकु सुंदर करके गढ़ी छंती आ जेतेबेले आ परमेश्वर जेतेबेले सृष्टि कले आदम को सृष्टि कले आदम को सृष्टि कला पर से जेतेबेले प्रथम एते आकाश मंडल पृथ्वी गोटे दिन पर गोटे स्टेप बाय जेतेबेले सृष्टि करचंती से गोटे दिन गोटे जिंस सृष्टि कला पर कहउचंती उत्तम एटा सुंदर हेची उत्तम उत्तम कहउचंती किंतु जेतेबेले परमेश्वर स्त्री को सृष्टि करचंती सेतेबेले कहउचंती अति उत्तम बोलिकी बा प्रभुଙ୍କ दृष्टि सेटा अति उत्तम विषय हे परला जेतेबेले स्त्री को प्रभु सृष्टि कर आपण माने पढिबा आदि पुस्तक रे लिखा है आदि पुस्तक 2 पर्वर शेष अंश रे आ अति उत्तम बोलिकी लिखा है तळे शेष रे स्त्री मध्ये जेतेबेले सृष्टि प्रभु करचंती सेतेबेले लिखा है कि अति उत्तम जोटा कि 31 पदर लिखा है 1 रो परमेश्वर आपणा निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आ देख समस्त अति उत्तम तहिरे संध्या प्रात काल षष्ठ दिवस सेतेबेले कहउचंती समस्त अति उत्तम कहब किंतु आगु देखिथिबे जेतेबेले से आकाश मंडल करचंती आ ताहा उत्तम 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 लिखुचंती किंतु प्रभुंकर दृष्टि स्त्री माने होचंती बा सेटा होची संपूर्ण सृष्टि अति उत्तम बोलिकी प्रभु स्त्री मानकु कहउचंती आ से अति उत्तम स्त्री मानकर विषय आज आम देखा प्रथम स्त्री जनकर विषय देखा से होचंती एस्टर आउ मते एस्टर रो चरित्र बहुत भल लागे आउ एस्टर गोटे एमिति स्त्री थिले बा एमिति झियो थिले जी कि आउ माने तांकर माता पिता केही नथिले किंतु से तांकर अंकल बा तांकर आत्मीय घरे से रहउतले आउ से तांकर बाध्य होई कि जेतेबेले आउ राणी होचंती से समय जितेबाला जिहुदी मान प्रति एडे बड़ विपद आसुची तांकर बुद्धि तांकर सौंदर्यर बल से प्रभु ठारे प्रार्थना करके राजा निकट को जाउछंती आ जेतेबाला राजा निकट को जाउछंती आ से कोन कहउछंती राजा तां कहउछंती आ हे एस्टर तुमे अनुग्रहर पात्री आ तुमको कोन दरकार अछि जदि तुमको देशर अर्धेक मध्ये आवश्यक अछि ताले मु देई देबी बोली कहउछंती किंतु से कहउछंती नाही महाराज आपण एवं हामान आज मु जो भोज प्रस्तुत करछि सेठारे अंशी हुंतु बोलिके देखंतु से स्त्री रो केते ज्ञान केते बुद्धि थिला से सौंदर्य थिबा संगे संगे प्रभु ताको ज्ञान मध्ये देइथिले आ से हामान को से इनवाइट करछि से केते राग से मुहर किछि कहउनी किंतु ताको मध्ये इनवाइट करछि आ जेतेबेले से इनवाइट करूछि आ कहउछि आ सेतेबेले राजा ताको पचारछथि कोन तमर असुविधा हैछि कोन दरकार अछि को बोली सेतेबेले एस्टर कहउछथि आ नाइ मते आ मोर लोक मानकु आ विनाश करबा पे जो लोक ठिया है से होचंती हामान बोलिकी सेतेबेले राजा कोन करचंती हामान को आउ जो क्रोध करके से तांकर से भोजन गृहरु बा तांकर से गृहरु से बाहरी जाउछन तांकर उद्यान रे आ हामान सेतेबेले डरी जाउची आ सेतेबेले एस्टर कर पाद तळे जाउची आ इस सब कथा हैला परे एस्टर जे कि आराम रे जे कि तांकर चेयर रे बसी पड़छंती काहे से आराम रे बस पड़छंती कारण तांकर जहा योजना थिला से ताहा सफल कर दैछन से कहि सरछंती बा करि सरछंती सेते भी से आराम रे बसछंती आ से जानि छंती तांकर कार्य से करछंती आ प्रभु निश्चित भाबरे से तांकर कार्य को करिवे बोलिकी आ से दिन आ कोन हिची आ राजा आसिकी देखुछन जे आ हामान सेही जोटी तांकर राणी सहिची से पाखरे जाईकी बसछि बोलिकी आ से क्रोधान्वित होईकी आउ कहउछंती मु थाउ थाउ मोर राणी को कि तुमे बलात्कार करबो ए प्रकार कहिके जेतेबेले कहउछंती तांकर राज्यर तांकर सोल्जर माने आसी कि तांको
फांसी खुंटरे झुली दउछन्ती बा जो खुंट की जो फांसी खुंट की से मर्धक्य पे प्रस्तुत करतला सेठारे तांको फांसी दिया जाउछि। तो एठी हमें देखुछु गोटे स्त्री रो बुद्धिमत्ता गोटे स्त्री रो सौंदर्य हेतु से कोन करि परछि जिहुदी लोक मानकु बा निजर आत्मीय मानकु निजर वंशीय मानकु से रक्षा करि परछि। आ मु जहा कहतली आज टॉपिक गोटे स्त्री कोन न करि पारे। तो एठी एस्टर रो एते बड़ प्रभु ताको व्यवहार कले आ मु मने करे जो दिन एस्टर जन्म हेतिबो आ स्वर्ग रे दूत माने आनंदित होइतिबे कारण से ईश्वरଙ୍କର योजना को सफल करबा को जन्म हेतिला। आ जेतले हामान जन्म हेतिबो शैतान रो दूत माने आनंदित होइतिबे कारण से माने आउ केमती माने शैतान रो योजना को से सफल करबा को जाउतिला किंतु कोन हेछि गोटे नारी आउ ए शैतान को बा ए शैतान रो दूत को से परास्त करि पारछि कारण कोन थिला तार अस्त्र थिला से परमेश्वर को भय करी प्रार्थनार सहित जाइथिला आ जो पर्यंत से प्रार्थनार सहित थिला से कोन होई पारथिला आउ से निजर लोक मान को से उद्धार करि पारथिला। सेमते आ गुटी स्त्री विषय रे देखिबा जे कि अबिगल आ जोटा आपण माने पाई परिबे प्रथम सामुएल तार 25 पर्व रे लिखा आइछि आ अबिगल विषय रे आ से कोन थिला नाबाल रो स्त्री थिला आ नाबाल जने मुडा आ मूर्ख व्यक्ति थिला जे समय कि आ दाऊद आउ नाबालଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାବାଲ ଗୋଟେ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନା କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନା କରିଦଉଛି ଦାଉଦ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ରାଗି ଯାଇକି 400 ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ତାର ଗୃହକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବିଗଲ ଆପଣ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଗଲ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର पुणी तार बुद्धिमत्ता थिला से बुद्धिमान स्त्री थिला आ तार बुद्धि आ तार सौंदर्य से कौन करछि आ प्रभुଙ୍କର योजना को सफल करछि तार पाखरे एमती क्वालिटी थिला से दाऊद बळिया जे कि आ अनेक युद्ध रे जय लाभ करथिला ताकू जे कि से कन्विंस करि पारछि आ 400 लोक को जे कि युद्ध करबा पे आस्थिले ताकू कन्विंस करके कहि पारछि जे आ नाही महाराज आपण काहे कि गोटे मुडा व्यक्ति को आ आपण ताकू मारी की काहे कि आपण प्रभुଙ୍କର दृष्टि रे गोटे आपणकर हस्त को आ रक्तपातर अभिशाप पाइबे बल्कि आ से कथा रे दाऊद कन्विंस हे जाउछन्ती आ कन्विंस हे कि कोन करछन्ती आ से फेरी जाउछन्ती आ से जहा भी नै कि जाउछि सब किछि ग्रहण करछन्ती। तो एई दुईटी स्त्री विषय में देखिलु आ एस्टर तार बुद्धिमत्ता जोगु तार लोकमान को रक्षा कला आ अबिगल तार ज्ञान हेतु तार बुद्धिमत्ता हेतु से मध्य तार परिवार को सुरक्षा देउछि। तो संगे संगे से दाऊदଙ୍କୁ गोटे भाववाणी सदृश कहउछन जे आपण तो राजा हेबे आपण तो एई देश को बा शासन करिवे बोली कि से भाववाणी सदृश कहउछि। तो ई दुईटी कैरेक्टर मते बहुत भल लागिला सेति मैं आपण मन कहउछि जे गोटे स्त्री चाहे सब किछि से 400 जन पुणी दाऊदଙ୍କୁ ଶେଷରେ द्वितीय राजा बळी तार 22 ର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଶ୍ୟ ରାଜା ଯେ କି 8 ବର୍ଷରେ ଯେ କି ରାଜା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ହିଜିକିୟ ମହାଯାଜକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପଢିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି हुलदाଙ୍କ निकटକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଲଦା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହୁଲଦା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି କି ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ହୁଲଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆଉ ଜିହୁଦୀ ହଉ ବା ଗ୍ରୀକ ହଉ ଏକା ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ସେଦିନ ଏଷ୍ଟର ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆଉ ହୁଲଦା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ଆଉ ମରିୟମ
ଆଉ ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମରିୟମ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତା ଜକେବତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଉ ଏମିତି ଲିଡର ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଲିଡର ହିଁ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଡିଂ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଶୈତାନ କଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଭୁଲେଇଲା ନାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୁଲେଇଲା କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଡରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଲିଡର ସେ କଣ କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଲିଡିଂ କରିପାରିବ ସେଦିନ ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ହବା ହିଁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଦିନ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେପରି ସଫଳ ହବ ଆଉ ସେ ଯେପରି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି ତାର ଚତୁରତାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ଫୁଲାଇବା ସକାଶୁ ସେ ଫଳ ଖାଉଛି ଆଉ ତତ୍ପରେ ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଦଉଛି ଆଉ ଆଦମ ଖାଉଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପତିତ ହେଲା ବୋଲି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡିଲା ଆଉ ପତିତ ହେଲା ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ସର୍ପ ତାକୁ ଭୁଲେଇଲା କିନ୍ତୁ ଆଦମ ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଂଶ ଆଉ ସର୍ପର ବା ଶୈତାନର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ସର୍ପର ବା ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଆଉ ସର୍ପ ବା ଶୈତାନ ତାର ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାବାଣୀ ବା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦିନରୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ଡମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହେଁ କାରଣ ଶତ୍ରୁତା ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ସହିତ ଶୈତାନର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ତୁମର ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବଂଶ ତାର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ତଳେ ଥାନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଡର କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଂଶରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବଂଶାବଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବଂଶ ସ୍ତ୍ରୀର ବଂଶରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବଂଶ ବା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରରୁ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ବଂଶ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଡ୍ କରୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମେଲ ମାନେ ହିଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡମିନେଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥାଅ ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରିଚର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଶାବୁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଉଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ବା ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ସେ ଗ୍ରୀକ ହଉ ବା ଜିହୁଦୀ ହଉ
समस्त को गोटे योजना नहीं कि पृथ्वी रे पठाई आ से योजना को जेमती आमे सफल करिबे आ जेमती आमे देखिलु पुरातन नियम रे नूतन नियम रे मध्य प्रभु स्त्री मान को चाहउछन्ते जे प्रकृति रे स्त्री मान को प्रभु चाहन्ते बेली कि आ जो स्त्री के रुहंतु बोली कि बा स्त्री रो वंश आ ना शैतान रो वंश मध्य जो बहिर्भावटा थिला सेही बहिर्भाव को बा एमती आ जोडे कि आमे मरियम को विषय रे देखिबा आ मरियम जने अनुग्रह पात्री स्त्री थिले आ प्रभुंकर दृष्टि रे से गोटे उत्तम स्त्री थिले सेथिपे प्रभु तांको कोन कले प्रभु जीशुंकर माता हबार सुযোগ देले आ सेमिति ही स्त्री माने जेमति कि उठ दीप्तिमती हुआ समस्त जेमति कि उठिबे ज्ञान प्राप्त हेबे प्रभुंक ठारे लागी रहिबे एटा शैतान चाहू नाही सेथिपे से कोन करछि स्त्री मान को केवल गृह रे रुह बोली कि आ से चाहछि डोमिनेट करबा पे किंतु आमे जेतेबेले ज्ञान प्राप्त हबा आ एमती जदि मरियम बळा समस्त हेले सेमती प्रभु जीशुंकर बळा मध्य समस्त हेजिबे नै मरियम रु प्रभु जीशु जन्म हेले आ सेमती आमे समस्त स्त्री माने जदि ज्ञान प्राप्त हबा ताहले प्रभु जीशुंक बळा आज गोटे प्रभु जीशु आसिले हम समस्त कोन कले से अभिशाप को दूर कले आ स्त्री रो जो अभिशाप थिला केवल जे से भूल करथिला सेथिपे देखो तो आरंभ रु जेते बेले आदम आ हवा को प्रभु सृष्टि कले से दिन पर्यंत परमेश्वर कहि नथिले जे आ स्त्री को बा हवा को स्त्री को आदम कर्तृत्व करिबा बोली लेखा है नथिला किंतु जेते बेले स्त्री पाप करूची आ से समय पर्यंत प्रभुंकर दृष्टि रे आदम आ हवा एक थिले सेथिपे प्रभु जेते बेले एदेन उद्यान रे जाउचंती से आदम तुम्हें केउ ठारे बोली डाकुचंती आदम और हवा तुम्हें केउ ठारे बोली डाकु नांती कारण परमेश्वर उभय को एक नाम देथिले से होची आदम किंतु आदम स्त्री को हवा बोली के नाम देले किंतु परमेश्वर को दृष्टि रे आदम और हवा एक अटंती पुणी प्रकृति से माने एक ही अटंती कारण कौन थिला आदम को प्रभु कौन कले निद्राग्रस्त कले आउ तांकर पंजरा नेकी से हवा को सृष्टि कले निर्माण कले से प्रारंभ रो आदम रो भीतर ही थिले किंतु तांको बाहर करा हला से दुहे एक अटंती सेतिपे जेतले प्रारंभ रो से दुहे एक थिले आ प्रभु दी जन को समान भाव रखिथिले आ से उद्यान रो जत्न नेबा पे मध्य उभय को सेमान को उद्यान रो जत्न नेबा पे प्रभु कहिथिले बा उभय को समान रखिथिले किंतु जेते बेले स्त्री पाप करूची सेते बेले कोन होची देखंतु आ आज्ञा लंघन करिबारो आ से कोन होचंती आ सेठारु तोड़ी देले आ कोन करचंती आ स्त्री को कहिले कि आ तुमे सबु बळे आ स्वामी तुमको तुम ऊपर कर्तृत्व करिवो आउ तुमे स्वामी ठारे आसक्त हो बोली कि सेते बेले प्रभु कहउछते जोटा आपण माने पढ़ी परिबे आदि पुस्तक तार 3 पर्वर 22 पदरे लेखा आइछि 23 पदरे 22 23 24 रे देखंतु नहीं हां एठी लेखा आइछि सॉरी आदि पुस्तक रे लेखा है आ प्रभु तांको जे प्रकार दंड देले आम्भी तुमर नारी मध्य पुणी तुम वंश तांको वंश मध्य वैरभाव जन्मेबा से तुमर मस्तक को आघात करिवो तुमे ताहार गोइठी को आघात करिवो बोली कि एठारे कुआ जायछि तहु से नारी को कहले आम्भी तुमर गर्भ वेदना अतिशय बढ़ाइबा तुम्हें व्यथारे संतान प्रसव करिवो पुणी स्वामी प्रति तुमर बासना रहिबो से तुम ऊपर कर्तृत्व करिवो एटारे केउ समय कर्तृत्व करिवर आसीछि जेउ समय रे कि से पाप करिछि आ जे समय रे कि से फल खाइछि सेते बेले प्रभु कहिछन जे स्वामी तुम ऊपर कर्तृत्व करिवो बोली कि आजि पर्यंत आ स्वामी कर्तृत्व करूछंती आ पुरुष माने स्त्री मान को डोमिनेट करके रखिछंती किंतु एई जो अभिशाप थिला प्रभु जीशु क्रूस रे से अभिशाप को नहीं जाइछंती सेति पे से प्रूफ करबा पे से कहउछंती आ मरियम को से मनोनीत करछंती से चाहिथिले आ पुरुष को मध्य मनोनीत करथांते किबा कोनोसी प्रकार से
से तो प्रभु अटंती से किमती भी माध्यम देकी से धरापृष्ठ रे अवतीर्ण हो पारथांते किंतु से गोटे स्त्री को मनोनीत करछंती आउ तांकर गर्भरु से जन्म होचंती आउ त्राणकर्ता जन्म हबार प्रथम संवाद गोटे स्त्री को दिया जाउची जे कि मरियम को प्रभु दौरान कारण से कहवाक चाहूंती जे जो अभिशाप थिला जे तुम्हें कर्तृत्व कर तुम्हें बशवर्ती रहिबो से अभिशाप को दूर करिकी प्रभु चाहूंती जे स्त्री माने ए विषय को जानतु बोलिकी आ से मरियम को मनोनीत करछंती आ मरियम को गर्भरु से जन्म होचंती आ जे कि पृथ्वीर जगतर त्राणकर्ता जन्म हवा विषय प्रथम नारी को से जणाउछंती आ नेक्स्ट देखंतु पुणी आउ गोटे नारी जे कि प्रभु को अभिषेक करछन जे कि मरियम नहीं मरियम लाचार भौणी जे मरियम थिले से कोन करछंती आ जेते बेले फारुसींकर गृह रे प्रभु जीसु जाईकी बसुछंती सुगंधी तैल आनिकी तांकर पादरे तांकर मस्तक रे से पकोउछंती आ अनेक लोक देखिकी कहउछंती ए तो पापीनी स्त्री ये कौन जानी पारनती गोटे पापीनी स्त्री आसिकी आउ तैल दउची लगौची बोलिकी अनेक लोक बचसा करछंती किंतु सेतेबेले प्रभु कहउछंती ये उत्तम कार्य करूची ये मते अभिषेक करची बोलिकी राजा जे कि दाऊदंकु के अभिषेक करथिले सामुएल अभिषेक करथिले ने साउलंकु मध्य सामुएल अभिषेक करथिले एलिसा को एलिया अभिषेक करथिले सेमती राजा मानकु जणे जणे भाववादी बा से माने भविष्यत वक्ता माने अभिषेक करथिले किंतु जे कि राजा मानकर राजा तांकु के अभिषेक करछंती गोटी स्त्री अभिषेक करछंती तो प्रभु कहिबा को चाहछंती गोटी स्त्री सब किछि करि पारिबो से कोन करि पारिबो त्राणकर्ता जन्मुछंती तार प्रथम संवाद दिया जाउची मरियम को स्त्री प्रभु जदि चाहितांते तांकर 12 जण शिष्य थिले सेमानको मध्यरु मध्य काहाकु मध्य से मनोनीत करि पारतांते तांकु अभिषेक करिबा पे किंतु से गोटी स्त्री को मनोनीत करछंती राजा मानकर राजा को अभिषेक करिबा पे तो इति हमें जानुचु जे प्रभु चाहूछंती गोटी स्त्री आगको बढ़ू तांकर योजनार तांकर कार्य से व्यवहृत हो बोलिकी आउ आउ गोटे स्त्री जाको कि प्रभु प्रथम बा तांकर रिजरेक्शन तांकर पुनरुत्थान रे प्रथमे देखा जाउछंती से को स्त्री थिले मगदलिनी मरियम विषय आज आमर मीनाक्षी पात्र मा एते सुंदर भाबरे गीत गाउतले पूरा हृदय स्पर्शी गीत आ मते बहुत भल लागे मगदलिनी मरियम रो चरित्र को आपण मन जेतले पढिबे से विषयटा आ मगदलिनी मरियम से प्रभुंकर पे ए प्रकार से व्यतिव्यस्त होइके कांदुतला पुणी प्रभु जीसु कोन करछंती आ से मगदलिनी मरियम पाकु पळे आसंती आ कहउछंती मरियम तुमे काहे कि रोदन करछ तुमे मते काहे कि धरि रखिछ म ए पर्यंत पितांको निकट को जाई नाही माने से पितांको निकट को जीवा पूर्वरु से कोन करछंती मरियम को दर्शन दउछंती आ देखि कोन कहउछंती जाओ तुमे आ भाई मान को जाई कि जणाओ जे तो आ प्रभु जीसु उठिछंती बा मोर विषय तुमे भाई मान को जणाओ जे सुसमाचार प्रचार कर बोलिकी प्रथम सुसमाचार बा प्रभु उठी अछंती बोलिकी प्रथम सुसमाचार से गोटे स्त्री को जणाउछंती से होचंती मगदलिनी मरियम को आ यीशु ख्रीष्टंकर बड़ बड़ विषय सब स्त्री देकी आ प्रभु करिसंती आ प्रभुंकर वंशावली रे मध्य अनेक स्त्री मानकर नाम लिखित अछि कारण से चाहूछंती जे स्त्री माने आज आगो को बढ़ंतु आ प्रभुंकर योजना को सफल करंतु जेउ शैतान की आज स्त्री मानकु डोमिनेट करबा को बस से जानी छी जे गोटे स्त्री होची जन्मरु लीडर बोलिकी आ गोटे गोटे स्त्री जदि आमे सेही दीप्ति प्राप्त हबा बा ज्ञान को जदि आमे आरोहण करदबा ताले आमे जानी जिबा जे प्रभु हमको एक प्रकार क्वालिटी देइछंती जे गोटी स्त्री एमती कोनोसी कार्य नै जोटा कि से करि न पारिबो बोलिकी आमे जदि चाहिले प्रभु कठरे प्रार्थना सहित लागि रहले जेतु से हमको लीडर करके सृष्टि करछंती से गोटे लीडर परिवार रो प्रत्येक को लीड करि परबा नुआ नुआ लीडर को से गढ़ी पारिबो आ गोटे लीडर केते बेले से गोटे उत्तम लीडर हे पारिबो जानछंती जेते बेले कि से निजे लीडिंग करिबा संगे संगे तार सांगरे आ गोटे लीडर को प्रस्तुत करथबो
ମଶା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଉ ମଶା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇପାରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ମାତା ଯୋକେବତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲିଡର ଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ତିନିଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ସେ ଗଢିଦେଲେ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର লিডিং କରିବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଲିଡର ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଲିଡର କରିକି ଠିଆ କରିପାରିବ। ଆଉ ମଶା ସେଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇକି ସେ ନିଜେ লিডিং କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇପାରିଲେନି। କାରଣ କଣ ଥିଲା? ସେ ନିଜେ ହିଁ লিডিং କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଯେ ସମୟରେ କି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବଂଶ ବା ମୋର ପରିବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ମୋର ପଛରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କହିନଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁସ୍ତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର କଥା ପଢିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଡର, ତାର ପରେ ଯୋଉ ଲିଡରକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ବୋଲିକି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଆମର ଥିଲା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ବା ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ସାର୍ ପିତର କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି କି ଉମେନ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ୱର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ, লিডিং କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ବୋଲିକି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସେମିତି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର କଣ ହେଇଯିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ଯୋକେବତଙ୍କର ସକାଶୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଲାରୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ସନ୍ତାନ ଯେ କି ଆଉ ମଶା, ମରିୟମ ଆଉ ହାରଣ, ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଶେ ଠିଆ ହେଇ ମାନେ ସେ ସଜାଡି ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ଲିଡର ହେଇକି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଠିଆ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଠିଆ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସାରା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏନଲାଇଟ ବା ଦୀପ୍ତି, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୀର ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରିକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଶୈତାନ ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିହୁଦୀ ହଉ କି ସେ ଗ୍ରୀକ ହଉ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ସେ ପୁରୁଷ ହଉ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନବ, ସେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଟା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏରେ ସେ କଣ କରୁଛି, କେତେ ସାହସର ସହିତ କହିପାରୁଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଏକ ପର୍ବଟା ସେ ସେ ମାନେ ଏଡେ ବଡ ଭିଡ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଏକ ପର୍ବଟାକୁ ସେ ପଢି ମାନେ ସେ ମାନେ ବାଇହାଟ କରିକି ସେ କହିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ମତେ ଶୁଣିକି ଏତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦଉଛ ଯେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହସ ଦେଇଛ। ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବା ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ସାହସ ଆସିଛି। ସେ କୋଉଠୁ ସାହସ ପାଇଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେଇଲେ ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିପାରୁଛି, ତାର ସାହସ ଆସି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସାହସର ସହିତ ଏଡେ ବଡ ସଭାରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କୃଷର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ବୋଲିକି ସେ କେତେ ସାହସର ସହିତ ଏଡେ ବଡ ସଭାରେ ସେ କହିପାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇକି ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଆମର ଜୀବନ ଦେଇକି ସେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ ସେ କାଢି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ସୁଜାନା ୱେସ୍ଲି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 19ଟି ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 19ଟି ପିଲାକୁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ଆଉ 4 ଜଣ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ରିଭାଇଭାଲ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହବ, ଆଉ ଶୈତାନର ବଂଶ ଆଉ ନାରୀର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବୈରଭାବ ରହିଛି, ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କେବଳ ନାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଶୈତାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ନାରୀ ମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବେ ତାହେଲେ ଆମର ମାନେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାରୀ ଆଗକୁ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଯଦି ଆଗକୁ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି କି ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ହବ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ରହୁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବ। ଗାଲାତିୟରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି 3ର, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ ହବ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ତାର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ପାଇବ। ତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ତ ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ଜେଲେଫେତର ଝିଅ ମାନେ, ଗଣନା 27:5-8 ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ପୁଅ ମାନେ ଭାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ମଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କଣ, ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ବୋଲିକି। ତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଏନକରେଜ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁଛୁ ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରିକି ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେପରିକି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଏହା ହିଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କହିବା ଆଜି ତ 4 ତାରିଖ ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ସନର ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ପାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆଉ ଶୁଣିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପିତରକର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ କଣ କରି ନପାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ କଣ କରି ନପାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟପିକ କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମା ସିଏ ସଂହାରକାରିଣୀ ହେଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଯିଏ ହେଲା ସିଏ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ହେଲା ଆଉ ମା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ ମା ଦ୍ଵାରା ବିନାଶ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ମା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଜିର ଉପାସନା ର ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବାଗ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରାଧନାରେ ଆମର ପାତ୍ରମା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଡୁ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତଥା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିଶପ ବୀର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୀର ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅନିଲ କୁମାରୀ କି ଅନିଲ କୁମାର ଏଟା ଅଛନ୍ତି ଏଟା ବୋଧେ ଲେଡିଜ ଟେ ବୀର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର ବୀର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ
ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମା ନମସ୍କାର। ହଁ ବାପା, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପ ବାଗ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ସର୍ବମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ପୁଣି ଚେତନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ବୀର ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତାପ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करूच परमेश्वराचे समय सहभागिता पाए और परमेश्वराचा आमको प्रभात समय तुम प्रशंसा धन्यवाद करने निमंते तुम दासी मान द्वारा प्रभु कथा कही अच्छे तुमको धन्यवाद दौछु। विशेषकर परमेश्वर प्रार्थना करुछु। और परमेश्वर जो भौणी आज तुम जीवन प्रभु शुणाई तुम आशीर्वाद कर। आगामी दिन मान अधिक अधिक तुम महिमा कर, स्तुति प्रशंसा प्रभु तुम सेवा अन्य स्थान मान को जापर तुम साहाय्य कर। प्रभु जो मैंने जूम रे समस्त को तुम आशीर्वाद मांगुछु। आज दिन से समस्त भार को हस्तर दो, समस्त प्रभु तुम हस्तर दो प्रार्थना जीशु मांगुछु। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। आज प्रभु को महान नामर धन्यवाद दिए जे आज मध्यस्थी प्रार्थना ठारू ए पर्यंत जो भाई भौणी माने प्रार्थना रे सहयोग करिसंती प्रत्येक को मोर हृदय कृतज्ञता पूर्ण नमस्कार, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को धन्यवाद दिए। आज आम गहन रे पात्र मा आसी आम मान को जो उत्साह पूर्ण आराधना रे कढ़े नहीं से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करंतु ए परिणत बयस रे से आहुरी ए जो मानकरे आसी आम मान को उत्साह उद्दीपना प्रेरणा जोगांतु। प्रभु तांकर सहवर्ती ईश्वर हुंतु, बल शक्ति रे परिपूर्ण करंतु। धन्यवाद धन्यवाद देउची उडु भौणी को से सुंदर वाक्य देले आउ आज आम मान को उत्साहित करी अछंती। गोटे नारी प्रति नारी कौन करि न पारे और सुंदर वाक्य मते बहुत भल लागिला। आज से टॉपिक मते सुंदर थिला आउ से सुंदर सुंदर सब उदाहरण गुड़ा को देकी से आज वाक्य परिवेषण करथिले। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु भौणी आउ आपणकर प्रति कार्य द्वारा प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। धन्यवाद धन्यवाद। हेतेबेले आउ आमानक गहणरे आमानकर प्रिय आज्ञा आमानकर वयोज्येष्ठ बिशप बीरो आज्ञा थिले आउ से आमानको आशीष प्रार्थना रे कढ़ई नै छंती। सेति पई प्रभु तांको आहुरी आशीर्वाद करंतु। तांको मध्य रे वार्धक्य समय प्रभुଙ୍କ ठारे उत्साहित जीवन काटी छंती। से मध्य अनेक जूम रे मिसी अनेकଙ୍କୁ प्रेरणा देई छंती, उत्साहित करी छंती। प्रभु तांको आहुरी बल शक्ति रे परिपूर्ण करंतु, वार्धक्य जंत्रणा रक्षा करंतु। प्रभु तांकर सहवर्ती ईश्वर हुअन्तु। धन्यवाद आज्ञा। धन्यवाद होची प्रताप बाग आज्ञा को से सुंदर भाव रे समस्त विषय नहीं कि प्रार्थना रे तोड़ी धरथिले आउ प्रत्येक विषय रे प्रभु को चरण तले समर्पण करथिले। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आज्ञा। एते बेले मु धन्यवाद दउची पीटर कर आज्ञा को से मते सुंदर सुजोग ते देइथिले। अनेक थर से सुजोग दियंती किंतु मु कार्य व्यस्त हेतु आ मु से सुजोगर सद्व्यवहार करि पारे नाही।
से मते अनेक समय परिचालना पाई वाक्य पाई सबुबेले से मते कहती किंतु मु समय दे पारु न थाए से क्षमा चाहूची आज आज मते जो सुजोग मिली से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु सदा प्रभुकर गौरव हो प्रशंसा हो कारण से आम मान को बंचेकी रखिथिबा हेतु आमे परस्पर को देखिबार सुजोग पाउछु। आमे जदि बंची न थांतु ताहले आमे देखि पारि थांतु। सेथिपाई प्रभु सदा प्रभु को धन्यवाद दिए तथा जेते जन श्रोता मंडली अछंती प्रत्येक को मोर हृदय कृतज्ञता पूर्ण नमस्कार एवं धन्यवाद। जदि किछि मोर परिचालन रे भूल अछि ताहले सादरे आपण माने ख्रीष्ट प्रेम रे क्षमा करथिबे। धन्यवाद। परीक्षा भाईना नमस्कार कौन कहबे कि नमस्कार नमस्कार आज वाक्य नहीं आसवा झील को मु कहबी अति सुंदर वाक्य बहुत उत्साहजनक वाक्य खाली माँ मान नहीं आम मान उत्साहजनक वाक्य थिला। प्रभु तांको आशीर्वाद कर तांकर वाक्य आज बहुत भल लगिला। तापरे हमर सिस्टर हेमलता सिस्टर से मोर परिचालन भूल बोली कहि नाही मु गुटे कथा कहबी अति सुंदर भाबे करथिबारे से भूल मागी चंते भूल करथिले बहुत सुंदर परिचालन भी थिला आ मध्यस्थ प्रार्थना रे मदद अति सुंदर भाबे करै नै थिला अनेक गुरुत्व विषय सब उपस्थापन करी प्रार्थना रे करै नै बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद। आपण मानकर एनकरेजमेंट पे बोल के मते तो डर लगथला आपण माने इते बड़ बड़ सब मु कोन वाक्य कहबी बोल के तो प्रभु साहाय्य कले आ कोन कहिछि एटा नहीं बहुत भल थिला एनकरेजमेंट वाक्य उत्साहजनक समस्त माँ मान को पाए हम मान को पाए मते उत्साहजनक वाक्य प्रकृत रे भय लागे भौणी बड़ बड़ भाई माने बड़ बड़ दास माने थिला बेलकु आमे की वाक्य देबु केते बेले कोठी भूल हे जीवो बोली कि बहुत डर लागे सत कथा। प्रभु तांकर वाक्य कहबा पे निजे साहाय्य भय आज्ञा। करिवार दरकार नहीं प्रभु तांकर वाक्य कहबा पे कारण प्रभु भय करिके ठिया हेले प्रभु आपे आपे सब किछि दूर करंती। पवित्रात्मा वक्ता मते तो आसुची मु जिंदेले कहले लोक सुनिबे बोली भाबी कि जे ठिया हेबो भूल भाल हे जो किंतु प्रभु को लक्ष्य करिके जे कि भयर सहित तांकर निकटवर्ती होंती प्रभु सिमती सुंदर भाबे व्यवहार करन बहुत सुंदर व्यवहार करन। तुम्हें वक्ता नुह पवित्रात्मा वक्ता से शिखेबे। प्रेमांगिनी भौणी समय और सरी जाय हां के माने गाड़ी रे अछंती बोधे नमस्कार दीदी वर्षा आज्ञा नमस्कार वीर आज्ञा नमस्कार उर्दू दीदी नमस्कार 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 वो बाटरे अछंती कि कर भौणी राजपुर पर जानी तांको नेटवर्क प्रॉब्लम हले तो कटि जाय छंती। हो बंद करंत रहलो नमस्कार देखा हबो आज्ञा नमस्कार नमस्कार।